नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु समस्त जय जगन्नाथ। तेज आसंता काली विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा ये रथयात्रा अवसर में आम आपण नहीं आस एक स्वतंत्र कार्यक्रम जो आम आपण आम अंचल रथयात्रा किपरि भाव गठन किपरि भाव होगा आम आपन को देखू। तेज आज प्रथम अध्याय आम आसी पहुँचु पुनः स्थित बारंग मंदिर में जो पुनः प्रस्तुति किपरि भाव रथयात्रा चलती से विषय आम आलोचना करूँ एवं आपण को बुझेबू देखू आपण केमिति आमर रथयात्रा कौ भाव कार्यक्रम ये चली से विषय आम देखा आस। नमस्कार। नमस्कार। आम आज पहुँचीचु आपण ये अंचल बारंग स्थित पुनः स्थित बारंग मंदिर में पहुँचीचु। तो आर बारंग मंदिर आमर किसी इतिहास आउ किसी संस्कृति विषय आप मतामत दे। प्रथम आप परिचयटा दिखाँ। मुझे मो ना महेंद्रनाथ खुंटिया। आम बारंग जगन्नाथ मंदिर सेवायत अच्छु। तो से मंदिर परिचालना बुझाबुझी करूँ। ये है सिद्ध बारंग पीठ। जगन्नाथ होती उपास्य देवता बारंग सिंह पंचदश शताब्दी 1500-1600 मसीह पीठ बारंग सिंह निजे स्थापना करते। गजपति प्रताप रुद्रदेव ये मंदिर करते जगन्नाथ को प्रतिष्ठा करते। जेहेतु बारंग सिंह ब्रह्मचारी थे से नागा सन्यासी बाहर आसते ये रही से जगन्नाथ को उपास्य देवता रूपे कर यही स्थान को से बाछी नहीं। तेणु पुरी गजपति प्रताप रुद्रदेव जगन्नाथ को स्थापना करते पुरी खुंटिया वंशर गोटे पिला ये सेवा पूजा रक्षणाबेक्षण दायित्व देते। श्रीराम खुंटिया ना था आम तरी वंशधरा आज पर्यटन अच्छु। आम 4-5 घर हो जाइए जगन्नाथ सेवा पूजा करुचु। तेज बर्तमान रोचे रथयात्रा काली रथ बाहर आमर निकटस्थ मंगलपुर गाँव में आमर हूँ मौसी माँ घर रथ बर्तमान प्रस्तुत होकर मंदिर सामना को रथ आसी पहुँचला। तार प्राक प्रस्तुति जहाँ हवा कथा सब धीरे धीरे आगे चलती। काली सका आमर ठाकुर सेवा पूजा सारी नीतिगति सरलापर आपातत 2-2:30 समय रथ काली बाहर। तेज आम ये गोटे कथा शुणुचु वर्षक थे प्रभु जगन्नाथ ये आसी था बोली यहीटा कौन आज्ञा सत्य कथा? सी हूँ जमी पंचसखा शिष्य तो शिशुनंद शिष्य सिद्ध बारंग पंचसखा सहित यांकर परंपरा जड़ित। जमी पंचसखा मैंने गोटे दिन प्रभु को क्षेत्र को मागी नहीं जगन्नाथ से क्षेत्र में सेन अवतीर्ण होती यथा अच्युतानंद होती ज्येष्ठ पूर्णमी जशवंत ओढ़ण षष्ठी एवं से भाई बारंग सिंह हूँ पंडु चतुर्दशी से दिन जगन्नाथ महाप्रभु ये पूर्ण ब्रह्म विजय करती बोली जहाँ आम किंवदंती रही से तो पड़े डिसेम्बर मसरे प्राय पड़े पंडु पूर्णमी पूर्व दिन चतुर्दशी ये लक्षाधिक लोक हंती भजन साधन और राति बण भोजी ये हुए बहुत लोक जनसांग प्रभुंर कार्य पालित हुए। वर्षकर से गोटे दिन जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र उपर विजय करती बोली विश्वास अच्छे। नमस्कार। परिचय मो ना सुरेन्द्र राउत घर पूजा राधा पाखे आउ जगन्नाथ गतिकी ये आम संध्या बेले आरती समय प्राय अधिकांश जिते दिन संभव हुए आसू आउ ये जो जगहटा यहाँ हूँ अलका नदी कूल ही मठ स्थापन करते बारंग गोसाई। तेणु जेहेतु प्राय आमर जिते साधु सन्त अच्छा अधिकांश जगन्नाथ ही जगन्नाथ ही आराध्य देवता। तेणु से दृष्टि ये बारंग गोसाई जगन्नाथ मंदिर आम अंचल प्रसिद्ध खास करी जो महाप्रसाद जो बाहर ये आखपाख अंचल लोक मैंने महाप्रसाद खाई शांति अनुभव कर। नमस्कार। आम शुणीचु कि वर्ष को थे ये बारंग भोजी प्रसिद्ध भोजी गोटे हुए से भोजी रे आपण गोटे स्वतंत्र कार्य अच्छी से कार्य टे दर्शक बंधु मानू कहिबे। आमर स्वतंत्र कार्यक्रम होची
ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳେ। ସେଟା ଗୁଣ୍ଡି ଶିଶୁ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ 16 ମସିହା ଠାରୁ ଆଗରୁ ଖାଲି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। 16 ମସିହା ଠାରୁ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର କରି କାଳନ୍ଦୀ ମଣ୍ଡପ କରିକି ତା ଦେହରେ କରୁଛୁ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁଛୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟର ମହାରଣା ଆଜ୍ଞା ମହାରଣା ନୁହେଁ, ଆମେ ସେବାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସେବାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବାରାଙ୍ଗୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ସେଇଟା ଏଠି ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେଇଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 2-3ଟା ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ହେବ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରାଙ୍ଗୀରେ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ଭୋଜି ସହିତ, ଭୋଜି ତ ନୁହେଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ଆଉ ତେଣୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକିରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଖାଆନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଏଇଠି ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି। ତଥାପି ଯେଉଁ ରଥ ଆମର ଅଛି ସେ ରଥ ତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଇଛି, ଆମେ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁ ଆଉ ତାର ଯେତିକ ଦରକାର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବାହାରିକିରି ସବୁ ସଫାସଫି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ, କେତେ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି? ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ 8-10 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରଥ ତ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇଠୁ ବାରାଙ୍ଗରୁ ବାହାରେ ପୁନଙ୍ଗ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଏ, ମଙ୍ଗଳପୁର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ପ୍ରାୟ ରଥ ସେଇ 12ଟା 12:30 ଭିତରେ ବାହାରେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ରଥପଥ ଜଗନ୍ନାଥର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ପୁନଙ୍ଗସ୍ଥିତ ବାରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ପାଖରେ କହି ବୁଝିଥିଲୁ, ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ସେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜୀଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।